अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वही यानी कि अल्लाह का हुक्म और हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नबूवत किस तरह से मिली और अल्लाह ने कैसे आपको बताया कि आपको इस्लाम की तबलीग करनी है और आपको यानी हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नबूवत हासिल हुई। जिस वक्त आपको नबूवत हासिल हुई थी दोस्तों, उस वक्त अरब के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया है, मेरी पहली वीडियो में है दोस्तों, अगर आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। गोया हुजूर अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इन्हीं लोगों के दरमियान रहकर परवरिश पाई आपने, और आपका उठना बैठना मिलना जुलना इन्हीं लोगों के साथ में था, मगर आपने किसी की गंदी आदत नहीं अपनाई। आपके हर काम में सफाई और सुथराई पाई जाती थी। आपकी दयानत, सच्चाई और पाकीज़गी की शोहरत होती चली गई, दिन ब दिन बढ़ती चली गई, और लोगों में आपकी इज़्ज़त बढ़ती गई और लोग आपको सादिक और आमीन कहकर पुकारने लगे। जब आप 25 साल के हो गए, यानी कि हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 25 साल की हुई, तो आपकी शादी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हुई, जो बेवा थी। हुजूर अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तिजारत का माल लेकर अरब के मुख्तलिफ मुल्कों में जाते, वहाँ भी आपको आमीन और सादिक कहकर पुकारा जाता था। मक्का मुअज़्ज़मा के 3 मील के फासले पर पहाड़ में एक गार था जिसको गारे हिरा कहते हैं। हुजूर अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कई रोज़ का खाना लेकर उस गार में आप चले जाते थे और वहाँ जाकर अक्सर खुदा की इबादत में और सोच विचार में वक्त गुजारते थे। यानी कि वहाँ आप अल्लाह की इबादत किया करते थे। गारे हिरा में रमज़ानुल मुबारक का महीना था और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र 40 बरस की हो चुकी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मामूल के मुताबिक गारे हिरा में इबादत में मशगूल थे। यानी कि हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी आदत के मुताबिक गारे हिरा में आप इबादत कर रहे थे। अचानक हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और कुरान पाक की ये आयतें पढ़कर सुनाई आपको। और वो आयत ये है दोस्तों कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ल इंसाना मिन अलक़िन इक़रा व रब्बुका अल करमुल लज़ी अल्लामा बिल क़लमिल अल्लामल इंसाना मा लम यालम। इसका तर्जुमा ये है दोस्तों कि पढ़ अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया है, जिसने इंसान को जमे हुए खून से बनाया है। पढ़ और तेरा रब बड़ा करीम है, जिसने कलम के ज़रिए इल्म सिखाया इंसान को। कौम को दीन व ईमान की दावत यानी कि दावत इस्लाम की तबलीग हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किस तरह से शुरू किया। गारे हिरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता की गई और हुक्म दिया गया कि अल्लाह के बंदों को अल्लाह का सीधा रास्ता बताएं। ये काम आसान नहीं था दोस्तों। इसी जिम्मेदारी का ख्याल करके आप कांप गए और घबराए हुए घर तशरीफ़ लाए। आप हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आपको तसल्ली दी और कहा, मेरे आका आप परेशान ना हों, अल्लाह ताला आपके साथ हैं, वो आपको कभी खौफ और रंज में नहीं डालेगा। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक सबसे पहले अपने करीबी रिश्तेदारों और गहरे दोस्तों को अल्लाह की तरफ बुलाया। यानी कि दावत इस्लाम की तबलीग आपने शुरू कर दी। सबसे पहले आप अपने अजीज़ वकार अपने रिश्तेदारों और गहरे दोस्तों से बात की आपने और इस्लाम की दावत दी और अल्लाह की तरफ बुलाया और फरमाया कि कहो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, उस ज़माने में दोस्तों अरब में बहुत बुत परस्ती का ज़ोर था। खानाए काबा जो अल्लाह का घर है, उसमें बेशुमार बुत रखे थे। उनकी समझ में ये बात नहीं आई और इस बात पर आपसे लड़ने को तैयार हो गए।
سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت علی کرم اللہ وجہہ آپ کے چچا زاد بھائی ہیں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حارث آپ کے آزاد کیے ہوئے غلام، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گہرے دوست تھے۔ سب سے پہلے آپ لوگ ایمان لائے اور اللہ کے دین کو پھیلانے لگے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ کا دین پھیلانے میں بڑی بڑی مصیبتیں اور تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں، اور بہت زیادہ آپ نے اذیت برداشت کی۔ اللہ پاک قرآن مجید میں اپنے پیارے نبی کو تسلی دیتا رہا اور ہدایت فرماتا رہا کہ اب اس طرح سے کرو اور اب اس طرح سے کرو، یعنی کہ اسلام کی تبلیغ کے لیے اب آپ ایسا کریں اور پھر بعد میں ایسا کریں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اور قوم کی عبرت کے لیے پہلے نبیوں کے قصے بتائے گئے، سنائے گئے۔ حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جن قوموں نے اپنے نبی کا کہنا مانا وہ دین اور دنیا میں کامیاب رہیں، اور جنہوں نے اپنے نبی کا انکار کیا یعنی کہ کہنا نہیں مانا اور اللہ کا کہنا نہ ماننے کے بعد میں وہ قوم اس دنیا سے بھی نیست و نابود کر دی گئی، اور آخرت میں بھی ان کو بڑی سزا ملے گی۔ دوستوں، یہ در حقیقت ہے کہ اللہ رب العزت بہت بڑا غفور الرحیم ہے، بہت بڑا کارساز ہے۔ کل کائنات میرے رب کی بنائی ہوئی ہے۔ اللہ جس کو چاہے دین کی ہدایت دے دے، اور اپنے بندوں کو بہت محبت کرتا ہے، بہت بڑا غفور الرحیم ہے۔ اپنے ماں باپ سے زیادہ ہم کو اللہ اور ان کے رسول محبت کرتے ہیں، اس لیے اللہ اپنے بندوں کو موقع دیتا ہے کہ وہ توبہ کریں، توبہ کر کے اپنے گناہوں کو بخشوا لیں۔ اور جب کوئی بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے سچے دل سے تو اللہ اس کو معاف کرتا ہے، قبول عطا فرماتا ہے اور ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اور اگر کوئی اللہ کے کہنے کو، اللہ کے نبی کو نہیں مانتا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلتا ہے دوستوں، تو دنیا میں بھی اس کی خرابی ہوتی ہے اور آخرت میں بھی اس کو بڑی سزا ملے گی۔ اور یہ بہت ہی بری بات ہے، کیونکہ یہ دنیا تو 4 دن کی ہے دوستوں۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کو ہم لوگوں کو بھولنا نہیں چاہیے، کیونکہ ہر ایک جاندار چیز کو موت ملنی ہے اور موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس لیے کوشش یہ کریں کہ آپ دنیا میں بھی دین کے اور ایمان کے راستے پر چلے، اللہ اور ان کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلے، تاکہ دنیا میں بھی آپ کو سکون اور اچھی زندگی ملے، اور دنیا سے جانے کے بعد آخرت میں بھی آپ کو اچھی زندگی ملے اور جنت نصیب ہو۔